बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के हर फर्द को तहरीक इंसाफ का साथ देना होगा। नौजवान अपने आप को खौफ से आज़ाद करें। मौलाना रूमी के बकौल जब इंसान के पास पर हैं तो उसको चींटियों की तरह रेंगना नहीं बनता, लिहाजा खौफ के बुत तोड़कर तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप कैंपेन का ऐसे ही बढ़ चढ़ का हिस्सा बनते रहें। फिर इमरान खान ने कहा कि महज़ब दुनिया में डेफेमेशन की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है कि ये एक सिविल लायबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में पीका का काला कानून मंजूर करके डेफेमेशन की सज़ा 5 साल कर दी गई है। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा सरकारी महकमों की तौहीन पर भी सज़ा सुनाई जा रही है। बरतानिया समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में डेफेमेशन की सज़ा जुर्माने के तौर पर दी जाती है, क्योंकि दुनिया जमहूरी इक़्तिदार और इज़हार आज़ादी राय को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे गैर जमहूरी कवानीन मंजूर करके जमहूरी इक़्तिदार का गला घोंटा जा रहा है। आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त का कत्ल किया जा रहा है। इस सब का मकसद यही है कि 8 फरवरी के मैंडेट चोरी से लेकर अवाम की चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली करने तक, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से 26 नवंबर कत्लेआम तक जो भी जुल्म और बर्बरियत की गई उस पर कोई आवाज़ उठाने की जरूरत ना करे। इस कठपुतली हुकूमत ने सिवाय गैर कानूनी तरमीम के जरिए अवामी बुनियादी हकूक़ की तौहीन करने की कोई दूसरा कारनामा नहीं किया। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया के पर काटे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी के बावजूद बाहर से चीफ जस्टिस की तकर्री करने की कोशिश की जा रही है, जो काजी फाइज सा पार्ट 2 साबित होगा। हम इस तरह जजेस की तकर्री की भरपूर मजम्मत करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तकर्री भी मेरिट की बुनियादों पर होनी चाहिए, वरना सिकंदर सुल्तान राजा जैसे घिनौने किरदार जन्म लेते हैं जो आवाम की बजाय एस्टैब्लिशमेंट की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 का मुस्तहक है, क्योंकि उसने आवाम का मैंडेट दिन दिहाड़े चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत की सहूलतकारी की। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम से मनाया जाएगा। उस दिन अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया। पहले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। 9 मई का ड्रामा रचाया गया ताकि PTI को कुचला जा सके। इसके बावजूद अवाम ने जौक दर जौक निकल कर तहरीक इंसाफ को वोट डाले, मगर नताइज को बेशर्मी और बेदर्दी से बदल कर मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। अब 8 फरवरी के डाके की पर्दापोशी के लिए पीका और 26वीं आईनी तरमीम जैसे कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता है। हुकूमत मुज़ाकरात की सूरत में ढोंग रचा रही थी, इससे इनके अपने चेहरे आया हुए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जुडिशियल कमीशन बने और 9 मई या 26 नवंबर की तहकीकात हों, क्योंकि इससे सच सामने आ जाएगा और ये अंदर से खौफजदा है, क्योंकि सच यही है कि ये खुद इन वाक़यात में मुलविस हैं। बददियानत कभी भी न्यूट्रल अंपायर के साथ नहीं खेलता। इनके इख्तियार में वैसे भी कुछ नहीं है। जो भी करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मंशा से ही करते हैं। कुरान मजीद में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का बार बार जिक्र आया और अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ डट जाओ। जमहूरियत की बुनियाद अखलाकियात पर ही है। अल्लाह पाक ने मुनाफिक की निशानी बयान की है कि वो बुराई के साथ खड़ा होता है। जो लोग मुनाफिक होते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई है। बेगैरती और ढटाई का कोई तोड़ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान में गैरत बेदार करता है। बेगैरत इंसान अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। एक कौम सिर्फ गैरत पर खड़ी होती है और तरक्की करती है। बेगैरत इंसान या कौम सिर्फ भीख मांगती रह जाती है। कोई भी कौम सिर्फ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से आगे बढ़ सकती है। इंसाफ वही लोग देते हैं जिनमें अखलाकियात जिंदा हों। मदीना की रियासत इन्हीं असूलों पर खड़ी हुई थी और फिर मुसलमानों ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। हमें भी अगर अपनी सिमत का दुरुस्त तयन करना है तो अखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी होगी, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और इंसानी जान की कदर करनी होगी, वरना हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकेगा। मदीना की रियासत में एक यहूदी ने खलीफा वक्त हज़रत अली के ख़िलाफ़ मुकदमा जीत लिया था। इंसाफ के ये असूल इस्लामी मुआशरे की हकीकी रवायात हैं जिन्हें हम फरामोश कर चुके हैं। इस्लाम और जमहूरियत के असूलों को फरामोश करने की वजह से ही हमारी मुआशरत और मुईशत दोनों तबाह हो गई हैं। अगर हम हकीकी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन्हीं असूलों को अपना कर अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी। जो इंसान बेखौफ होकर सिर्फ अल्लाह से डरता है वही कामयाब होता है। जो खौफज़दा रहता है वो कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। जो इंसान कभी हार नहीं मानता वही मुराद पाता है। लिहाजा मेरी कौम कभी हार नहीं माननी। यह है इमरान खान साहब का पैगाम और इंतहाई जुर्रत वाला, बहादुरी वाला, दलेरी वाला, 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मज़ीद इमरान खान जो हैं वो क़ुव्वत और ताकत से इस निज़ाम पर हमलावर हैं और शिकस्त इस निज़ाम की होगी या इस निज़ाम को आवाम के सामने सर तस्लीम खाम करना होगा, वरना इनकी शिकस्त होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन और चारा नहीं है। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं।
لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ خبریں اس لیے فیڈ کی جا رہی ہیں عمران خان مسٹر گور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات کی، تاکہ اگر کسی موقع پہ عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑ جائے، اگر سرنڈر کرنا پڑ جائے، تو تاثر یہ دیا جائے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کے تحت عمران خان کی رہائی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ کوئی وہ ڈیل نہیں کریں گے، اور اگر یہ تاثر دیں بھی تو عمران خان جب آ کے پہلی تقریر کریں گے تو وہ سارے کا سارا بیانیہ برباد ہو جائے گا جو کروڑوں اربوں روپے دے کر اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے بنوانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ پی ٹی آئی کو کچلا جا سکے۔ اس کے باوجود عوام نے جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے، مگر نتائج کو بے شرمی اور بے دردی سے بدل کر ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اب 8 فروری کے ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے پیکا اور 26ویں آئینی ترمیم جیسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی، اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور 9 یا 26 نومبر کی تحقیقات ہوں، کیونکہ اس سے سچ سامنے آ جائے گا، اور یہ اندر سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ سچ یہی ہے کہ یہ خود ان واقعات میں ملوث ہیں۔ بددیانت کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا، ان کے اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں ہے، جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے، اور اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ۔ جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پر ہی ہے۔ اللہ پاک نے منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ بے غیرتی اور ڈٹائی کا کوئی توڑ نہیں۔ لا الہ الا اللہ انسان میں غیرت بیدار کرتا ہے۔ بے غیرت انسان اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک قوم صرف غیرت پر کھڑی ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ بے غیرت انسان یا قوم صرف بھیک مانگتی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی قوم صرف انصاف اور قانون کی حکمرانی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ انصاف وہی لوگ دیتے ہیں جن میں اخلاقیات زندہ ہوں۔ مدینہ کی ریاست انہی اصولوں پر کھڑی ہوئی تھی، اور پھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ہمیں بھی اگر اپنی سمت کا درست تعین کرنا ہے تو اخلاقی تربیت پر توجہ دینی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا اور انسانی جان کی قدر کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کی ریاست میں ایک یہودی نے خلیفہ وقت حضرت علی کے خلاف مقدمہ جیت لیا تھا۔ انصاف کے یہ اصول اسلامی معاشرے کی حقیقی روایات ہیں جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہی ہماری معاشرت اور معیشت دونوں تباہ ہو گئی ہیں۔ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی اصولوں کو اپنا کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ جو انسان بے خوف ہو کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو خوف زدہ رہتا ہے وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ جو انسان کبھی ہار نہیں مانتا وہی مراد پاتا ہے، لہٰذا میری قوم کبھی ہار نہیں ماننی۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا پیغام، اور انتہائی جرت والا، بہادری والا، دلیری والا، 1 انچ میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور مزید عمران خان جو ہیں وہ قوت اور طاقت سے اس نظام پر حملہ آور ہیں، اور شکست اس نظام کی ہوگی، یا اس نظام کو عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ورنہ ان کی شکست ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن اور چارہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ خبریں اس لیے فیڈ کی جا رہی ہیں عمران خان مسٹر گور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات کی، تاکہ اگر کسی موقع پہ عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑ جائے، اگر سرنڈر کرنا پڑ جائے، تو تاثر یہ دیا جائے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کے تحت عمران خان کی رہائی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ کوئی وہ ڈیل نہیں کریں گے، اور اگر یہ تاثر دیں بھی تو عمران خان جب آ کے پہلی تقریر کریں گے تو وہ سارے کا سارا بیانیہ برباد ہو جائے گا جو کروڑوں اربوں روپے دے کر اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے بنوانے کی کوشش کی جائے گی۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔